हेलो गाइस, Watch me go viral. मेरा ये चैनल Watch me go viral. लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जब जो शेयर नहीं किया शेयर करो, कमेंट से वजह मेरा कैसा है। Watch me go viral. तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मुझे में आएगा जो कितना करिया ऊपर से जो ভিডিওতে লাইক শেয়ার কমেন্ট তো সাবস্ক্রাইব করে দেয়, সাবস্ক্রাইব তোমরা সব কিছু পারিয়া এটাগুলো মারাত্মকগুলো আছে। দেখো এটাগুলো নতুন, এটা কত ডায়মন্ড খরচা পড়বে। আমার কাছে তো ডায়মন্ড আছে, তো দেখতে মন করা বলি বেনে। দেখো কত ক্ষেত্রে আমার কাছে ইমোট লাগছে, দেখি কি করে। ওই टेस्ट बम पा जे बमटा वो भाई सब क्या है। Watch me go viral. ভালো থাকবে, Watch me go viral. লাইক কমেন্ট শেয়ার সব করবে।